السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. في هذا الفيديو اللي خاص بسنة ثالثة متوسط نكملوا مع الدروس ورايحين نشوفوا اليوم الوضعية الإدماجية لا برودكسيون إكريت. في هذه لا سيكونس شطلبوا منكم c'est-à-dire tout ce qui a été fait, c'est-à-dire la compréhension orale ou la compréhension de l'écrit ou les points de langue. Tout ça c'est pour arriver ou aboutir à réinvestir يعني نستثمروا كاع دوك المعلومات les informations باش نكتبوا un titre et un chapeau concernant un fait divers. هذا هو le but ولا l'objectif نتاع هذا لو travail كاع اللي درناه. دونك قبل احنا عطاونا هنا ici on nous a donné عطاونا un fait divers وقالوا لنا le fait divers a été pris من un journal sûrement la rédaction. donc رايحين نقراوه ورايحين نجاوبوا على الأسئلة باش نقدروا نكتبوا ان شابو ونديروا لو تيتر. لازم نجاوبوا على كوا كون او ولي كونسيكونس. سي بون. ومن بعد نفهمكم كيفاش نكتبوا لو تيتر كيفاش نكتبوا لو شابو. alors نشوفوا هنا des pluies torrentielles se sont abattus mercredi au sud de l'Espagne. يعني أمطار غزيرة ولا نقولوا طوفانية se sont abattus mercredi تساقطت على جنوب إسبانيا particulièrement touché la ville de Jerez a enregistré près de 400 incidents. يعني تسبب هذه الأمطار الطوفانية في 400 حدث ولا حادث nécessitant l'intervention des secours اللي طلبت تدخل يعني الحماية. des caves الأقبية ولي غاراج ولي زابيتاسيون حتى المساكن ont été inondés يعني دخلهم الماء وكان صرا فيهم فيضانات. des voitures accidentées السيارات هناك نشوفوا هنايا صرا سي تو تافي نورمال بيسكو داهم الماء يعني قعدت وحده تدخل في وحده. accidentés ou emportés par les torrents qui se sont formés dans les rues. يعني من كثرة المياه وقولوا على بالكم الفيضانات تجيب كلشي، تجيب الشجر، تجيب الحجرة، تجيب دونك وتشكل ان دونجي. l'eau a également endommagé والماء كذلك شداد خسر سيستم إلكتريك يعني الجهاز الكهربائي نتاع المستشفى نتاع المدينة. contraignant les autorités اللي خلى يعني المسؤولين تاع المحليين انهم يديروا يحبسوا العمل في قاعة العمليات الجراحية. علاش؟ خاطر ما كان لا ضوء لا والو. à Cadix plusieurs personnes ont été piégées dans leur voiture. donc كانوا بيجين قعدوا حاصلين في السيارة نتاعهم. la rédaction de LCI le 19/10/2017. donc هذا هو الارتيكل. حنايا باش نقدروا نجيبوا ان تيتر ونجيبوا ان جابو نجاوبوا على هاد الاسئله. tu dis de quel événement il s'agit. على بالكم بلي لو تيتر لازم يكون اون فراز نومينال ما فيه لا فعل لا فيرب لا والو وشافيه يجاوب على سؤالين. يجاوب على تقريبا كوا و ou. هذا c'est le titre. c'est bon. alors que le chapeau là le chapeau يجاوب على بزاف صوالح. عندنا qui quoi quand comment ou la pourquoi les conséquences. voilà. donc يعطينا بلوس دو ديتاي. شابو فيه لي ديتاي كتر من التيتر. التيتر ما يعطيكش بزاف، يعطيك غير تقريبا كوا او. سي بون. الوغ هناك كوا سي كوا نقولوا دي بلوي تورونسيال. بلوي سمحوا لي. des pluies
torrentiel. Voilà. Torrentiel. Quand? Mercredi. Ou à, par exemple, Jerez, en Espagne. Alors, les conséquences, on a cave, garage et habitation inondée. Voilà. Donc, cave, garage, habitation inondée. Les voitures accidentées. Et endommagement ou là, système électrique de l'hôpital endommagé. يعني تخرب. C'est bon? Donc هنايا جاوبنا على quoi? Des pluies torrentielles quand? Mercredi ou Jerez en Espagne. Les conséquences عندنا les caves, les garages et les habitations inondées. يعني تخلهم تعمروا بالمياه فيضانات. Les voitures accidentées sera يعني حوادث. Ou système électrique de l'hôpital endommagé. يعني خسر ولا تعطل. Alors, Galek, tu indiques brièvement les conseillers. Y a-t-il des dégâts? Oui. Dans quelle ville? Anna, Jerez ou Anna Thani, Cadix. Tu emploies le passé composé. Tu rédiges un titre accrocheur qui donne l'information principale sous forme de phrase nominale. Tout à l'heure, alors, le titre et le chapeau. Alors, le titre, Chandiro, Ngolo, par exemple, des pluies, c'est le titre, des pluies torrentielles à Jerez en Espagne. Voilà. C'est le titre. Le titre c'est un verbe. Mais qu'est-ce un verbe? Donc, des pluies torrentielles à Jerez en Espagne. Donc, le chapeau. Le chapeau, des pluies, toujours, des pluies torrentielles. Des pluies. On a plus de détails. Donc, elle dit c'est quoi? On a quoi? Des pluies torrentielles. Ou le lieu. Où? Donc, quoi ou où? C'est le titre. Alors, c'est une phrase nominale. Alors que, le chapeau là, alors on dit des pluies torrentielles, ont frappé, le passé composé, ont frappé le sud de l'Espagne, ce mercredi, mercredi, donc des pluies torrentielles ont frappé le sud de l'Espagne ce mercredi, et ont causé, il y a imma ont causé, ou là, on dire en, attention, en, ou là, ont engendré. Classe? Alors, il y a tsebo, ou là, ont engendré l'inondation des habitations, masakin, virgule, des garages et des caves.
والأقبية. سي بون. اي دي كاف. نزيد نكمل نعطي لي كونسيكونس دوك. دونك عطيت كوا في ال. Alors là, on a répondu à la question quoi? Des pluies torrentielles ont frappé le sud de l'Espagne. نعطينا المكان de l'Espagne ce mercredi et ont causé l'inondation des habitations ou là ont engendré كيف des garages et des caves. تما هنايا c'est عطينا le lieu et les بدينا نعطيو les conséquences. C'est bon. نزيدو des dégâts considérables يعني خسائر معتبرة considérables ont été enregistrés donc سجلنا enregistré عدة خسائر ولا خسائر كبيرة سجلت enregistré. Alors on dit 2 points. Des voitures ont été accidentées. نخدمو بالpassé composé. Ont été accidentées. Des voitures ont été accidentées et le système électrique de l'hôpital a été endommagé. نخدمو بلا le passé de passive. Le passé passif. Parce que là on peut la voix passive. Donc نعاود نقرا. Alors des pluies torrentielles à Jerez en Espagne. Des pluies torrentielles ont frappé le sud de l'Espagne ce mercredi et ont causé ou engendré l'inondation des habitations, des garages et des caves. Des dégâts considérables ont été enregistrés, des voitures ont été accidentées et le système électrique de l'hôpital a été endommagé. Voilà. Donc c'est le titre et ça c'est le chapeau. Donc le chapeau فيه معلومات كتر فيه quoi, où, quand, les conséquences, parfois comment. هذا هما هذه هي لا برودكسيون كريت زعما ماشي حاجه كبيره. كي تعرف تتجاوب على الاسئله خلاص تعرف تجبد. قلت لكم لو تيتر عمركم ما ديروا لو تيتر فيه فيرب دائما اون فراز نومينال ولا لي فيرب vous les conjuguez au passé composé في لو شابو. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هاد لا برودكسيون كريت. ونقول لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.